Protect. Ma kelen, damaga kelen, fama kelen, do kelen, sira kelen, son kelen. Kanya joli, kanya saba, kelen di sama, a kelen di duguma, a kelen di an bɛnba sɔrɔ min jansatɔ ma olu ka minɛ dɔ la k'o lase o seyɔrɔ la. Ɲanfɛn jugu, ɲanfɛn ɲuman, den bɛɛ a fa nɔ dɔn, fa bɛ fana y'a fa nɔ dɔn. Siga tɛ min na an bi an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la, an bɛnba siniɲɛlaw, an bɛnba mun ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to. An bɛnba mun ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de ye, an bɛnba mun ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. An bɛnbaw de n'o la, an bɛnba mun ye sunkun tirini ka damaga ɲini ka dɔn sunkun kɔnɔ, ka damaga gankuɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ. An bɛ o bɛnbaw de n'o la, an bɛnba mun ye mɔgɔya sinfonya ka tanamaɲɔgɔnya sinfonya, ka tolonkɛɲɔgɔnya sinfonya, ka tanamaɲɔgɔnya sinfonya, ka sanikunya sinfonya kɔni. An bɛnbaw de n'o la, an bɛnba mun ko ka kolon ka baara ka teli. An bɛ kurun karamɔgɔw fɔ, ka lamɛnnikɛlaw fɔ, ka lajɛnsɛnnikɛlaw fɔ, k'an kalanden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ. Kamakaw fɛrɛtɛ fɔlɔ, an ka foli bɛ kuru karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Ko dɔn bɛ ni a dugujɛ kan, ni Dani Mari Diana bi an n'aw balimakɛ dɔ Modibo Hayidara, an bɛna bɔ k'an karamaga walanda dɔ la bi, walanda min ni ale ye lihala min n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi, ni o ye gɔrijigɛniya ye, homosexualité wala homosexualité kɔni, ni a bɛ fɔ ko cɛmusoniya anw ka kan na kɔni, cɛmusoniya cɛ ka a cɛ ɲɔgɔn ɲini wala muso ka a muso ɲɔgɔn ɲini. Ni Dani Mari Diana an bɛna an ka lɔntani fɔ o de kan bi, lɔnni kama kɔnɔ, tirini kama kɔnɔ. O tɛ kamaka numéro 1 an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa sanfɛ fɔ don, an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ, chrétienw, silamɛw, kamitiw, an bɛ bɛɛ fɔ. Modibo, Amos ye débat dɔ bila kunun, ne tun b'a fɛ i ka bɔ ka dɔɔnin fɔ débat in kan quoi. Gɔrijɛgɛniya yɔrɔ, chrétienya ye min fɔ a la, silamɛya ye min fɔ a la, i ka bɔ n'a hayaw ye ka a cɛ ci k'a jira silamɛw la quoi. Gɔrijɛgɛniya, silamɛya ye min fɔ a la ani chrétienya ye min fɔ a la, ne tun b'a fɛ i ka bɔ n'a arabu kalama ye ka dɔɔnin fɔ a la. Komi olu mana wuli n'u ka da baara ninnu, i b'a fɔ olu de ye diɲɛ yɛrɛ dilanbaga ye olu de ye. Diɲɛ yɛrɛ i b'a fɔ ni o de la i m'a ye n'i tɛ silamɛ ye dɔrɔn olu b'i danbeya ni maa jugu de ye, k'i ye jogo jugu de ye. Olu yɛrɛ de ye diinɛ in kɛ i n'a fɔ mara de y'o ye, o de ye jogo ɲumanya ye quoi. Une fois que a tɔgɔ b'i la dɔrɔn a banna, hali n'i b'a fɛ k'u kun ci, e k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye dɔrɔn, i bɛ sin k'u kun ci k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn. Diinɛ ni danbe ni hɔrɔnya ni mara tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Mara o bɛ sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ marabagaw de la. Mais silamɛ yɛrɛ de ye mara ye, wa ni silamɛ yɛrɛ tɛ diɲɛ ci ye, k'a sɔrɔ o silamɛya kelen de bɛ ka diɲɛ ci. Gɔrijɛgɛniya, chrétienw ka sira la, Amos ko a tɔgɔ SDS de ko don, Amos tɛ. Ko ni ko chrétienw ko gɔrijɛgɛni kan ka faga de. Ko gɔrijɛgɛni ko Ala ko chrétienw ko o faga, mais ko silamɛw ko gɔrijɛgɛni n'a y'u ye ko n'u nimisara u ka baara la dɔrɔn, u ka kɛwale la dɔrɔn, k'a y'u to yen. Olu dun mana wuli, u mana gɔrijɛgɛni min ko, u b'a fɔ k'u ka t'o fɛ ka t'o faga o, walima min mana jɛnɛya kɛ ko kɛ i don dingɛ kɔrɔ k'i kun ci. Gɔrijɛgɛniya man jugu muso ni cɛ ni muso ka jɛnɛya ye wa? Cɛ ni muso ka jɛnɛya kɛ o, aw ka olu fa o. Gɔrijɛgɛniya man jugu ye cɛ fila ka se ɲɔgɔn ma, Ala kelen k'a fɔ ko yafa kɛ olu ma. O tuma u ka silamɛya, u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye gɔrijɛgɛni ye wa? N'u ka Ala kɔni ye o to ye dɔrɔn, c'est que u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye gɔrijɛgɛni de ye, parce que Ala bɛ olu sago de kɛ o. Hali n'i ka jugu gɔrijɛgɛni ye, n'i ye Ala in ka mɔgɔ ye dɔrɔn, a b'a fɔ ko
ko ka to ye a bɛ ko ma ko a bɛ ko Mamadu ka a lamɔden muso ta cogo min na quoi min ka di u ka ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn Ala in bila m'o de kama e tɛ bɔ i ka dɔɔnin fɔ an ye o yɔrɔ kan quoi. hali karamɔgɔ Kamaka i fɔlen dɔ karamɔgɔ Kamaka cɛmusoniya gɔrɔjigɛniya wala homosexualité cɛ ka jɛni a cɛɲɔgɔn ye wala muso ka jɛni a musoɲɔgɔn ye ko diinɛ ka ɲɛfɔli olu kan fɔlɔ bawo mun de la an b'a fɔ ko diinɛ ka ɲɛfɔli olu kan kɛrɛnkɛrɛnyala sama diinɛw diinɛ mun b'u yɛrɛ wele ko olu ye sama diinɛw ye ko olu ye mun de fɔ o kan cɛmusoniya kan kɔni karamɔgɔ Kamaka diinɛw bɛ kuma fɛn de kan fɛn min tuma dɔ la a man tɛ Tawurata Injila Zaburu Kurana bɛ kuma fɛn de kan fɛn min tuma dɔ la n'i y'a ye i b'a fɔ ko olu yɛrɛ ti o fɛn yɛrɛ dɔn fiyewu sani u ka kuma a kan bawo mɔgɔ sani k'i karamaga fɛn o fɛn de la i b'a ɲini de fɔlɔ ko fɛn in dɔn ka sɔrɔ k'a dɔnna kari ka sɔrɔ ka kuma a kan ka fɛn dɔn k'a dɔnna kari ka sɔrɔ ka kuma a kan karamɔgɔ Kamaka gansan ma to an ko ko kuranɛ ye Ala Bible Dieu Jifu ka Elohim gansan ma to an ko ko danbagama tɛ fiyewu hali n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka lɛra ninnu kɔnɔ u ka kitabu ninnu kɔnɔ u b'u ka mari ninnu u b'u ka nin liburu ninnu kumakanw danbeya ka taa danbagama de ma walima u ka Dieu ani u ka Alahu in ani u ka Yahweh in o b'a fɔ ko de ye créateur de l'univers ye nka i tɛ tɛgɛ o kuma la fiyewu fo n'i ye Bible dayɛlɛ k'a kalan e tɛ tɛgɛ o kuma la fiyewu fo n'i ye kuranɛ dayɛlɛ k'a kalan n'i ye olu dayɛlɛ k'a kalan dɔrɔn i b'a ye de ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ti danbagama kumakan ye fiyewu nin tɛ jitigi ani bɔgɔtigi ani fiɲɛtigi kumakan ye fiyewu bawo mɔgɔ bɛ kuma fɛn de la e dɔnko bɛ fɛn min na n'i kumana dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn ko karisa dɔnko bɛ nin na fɛn min ye fɛn bɛɛ da normalement n'o kumana fɛn o fɛn kan o ka kan k'a sɔrɔ o fɛn ye o yɛrɛ de ye jaati o man kan ka kuma fɛn kan ka ɲɛfɔli kɛ fɛn kan o cogoya la tirini ka taa sɔrɔ mɔgɔw hakili ka taa sɔrɔ walima mɔgɔw ka yeli ka taa sɔrɔ a kumana ka cogoya min na ka sɔrɔ a tɛ ta n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye ko mɔgɔ dɔ de y'aw fɔ bawo mɔgɔ hakili dafalen tɛ bawo ko mɔgɔ kodɔn bɛ mɔgɔ ko bɛɛ dɔn tɛ n'u kun ko k'u ka lɛra ninnu ko mɔgɔ dɔ de kumakan dɔ wala ko mirindi dɔw de y'i sigi hakilima dɔw k'u sigi ka lɛra dɔ sɛbɛn ka kurundu dɔw lada k'u ka mɔgɔya sinfɔnya ni a ye an tun b'a fɔ ko hali o bɛ se ka kɛ bawo bi fili mun bɛ a la an b'a fɔ k'o ye mɔgɔya filiw ye koni u kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko nin kumakan ninnu filɛ nin ye ko nin ye Dani Mari kumakan de ye wo kuma ka ye kuma ninnu na tuguni nka wo i ka kuma ninnu Bible ni kuranɛ ni Tawurata e ti da la fiyewu ko danbagama kumakan tɛ fo n'i y'a kalan tuma min na de e b'a ye ko nin ye mɔgɔ dɔw de ka somɔgɔya walima nin ye mɔgɔ dɔw de ka diɲɛ ye cogo sɛbɛnnen ye ka bɛn u dɔn ta damayira ma kɔni hali ko kuranɛ ko cogo di cɛmusoniya kan gɔrɔjigɛniya homosexualité kuranɛ ko cogo di o kan kuranɛ muso ni fɔda n'a fɔ mɔgɔ suratu nisa aya 16 kɔni a ko cogo di a ko walazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba waslaha fa'arid anha inna allaha kana tawwaban rahiman que les deux d'entre vous qui l'ont commise la fornication sévissez contre eux s'ils se repentent ensuite
et ces réformes, alors laissez-les en paix à la demeure accueillant, au repenti et miséricordieux. Or koni mɔgɔ fila nana ɲɔgɔn ma o nu mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn ɲini o ka a k'u fila to yen k'aw yɔrɔ ma janya u la k'u fila kɔn walima fɔ cogoya dɔ la aw k'aw tɛgɛ u la k'aw tɛgɛ u la kɔni fɔ cogoya dɔ la aw k'u bɔ aw ka vi la aw k'u kɔn ko fa in taaba ko n'u fila tubira wa aslaha u ye ɲali kɛ fa aridu anha k'a ka ko dɔ a la aw ka ko dɔw la aw kun ye u kɔnni min kɛ aw kun ye u bɔ aw ka vi la min kɛ sisan kɔni aw k'o dabila n'a sɔrɔ n'u tubira n'u ye o dabila wagati min na o waleya in dabila wagati min na aw kun ye tigɛɲɔgɔnya min kɛ aw n'u ni ɲɔgɔn cɛ o k'aw ka ko dɔw la aw ka dɔn ko ala ko ale de ye tubi masa ye ale de ye yafa masa ye o ye kuranɛ ka ɲɛfɔli dɔ ye cɛmusoniya kan suratu nisayi kɔnɔ aya 16nan mɛna hɔtɛp kamakaw aw fɔlen don silamɛya ko tan kuranɛ kɔnɔ suratu nisayi kɔnɔ cɛmusoniya kan kerecɛnw fana olu fana ka yecogo la ko la kɔnnen de don ko la gosilen de don jusqu'à ancien testament kɔnɔ ko ni maa min ye nin waleya cɛjugu in kɛ ko k'an ka faga de kerecɛnw ka yecogo la n'o ye cɛmusoniya ye ko ni maa min ye nin waleya cɛjugu in kɛ ko k'an ka faga de o bɛ kerecɛnw fana ka ancien testament kɔnɔ an bɛ ɲininkali min kɛ diinɛmɔgɔw la yan sa o de ye k'a fɔ o cɛmusonin ninnu gɔrijigɛni ninnu sala jɔnni de ka danfɛnw de don jɔnni de ye u da bawo olu ko k'u ka jɔ in k'u ka alahu in k'u ka elehum in ko de ye danfɛn ninnu ko de ye danfɛn bɛɛ da ko danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka sebaaya kɔnɔ ko danfɛn foyi tɛ se ka foyi kɛ ni a ma kɛ ni ale ala yɛrɛ ye k'ale de ye bɛɛ da ka ni don bɛɛ la k'ale de bɛ se fɛn bɛɛ la ko fɛn bɛɛ sebaaya bɛ ale de ye waati min na fɛn bɛɛ sebaaya bɛ ale ye mun de la cɛmusoniya o man di ala ye mun de la ale ma se k'o bali wala mun de la ko min b'a to hakilina min b'a to mɔgɔw b'o kɛ walima o nɛgɛ min b'a to mɔgɔw b'o kɛ mun de la ale ye mɔgɔ dilan k'o nɛgɛ kɛ mɔgɔ la de an b'o ɲininkali tɛnku ale la fo ka taa se mun de ma ko ni mɔgɔ min y'o kɛ silamɛw ka diinɛ la aw k'o tigi bɔ aw ka vi la aw k'o mabɔ la o ye mɔgɔ kuntan de o ye mɔgɔ jugu de ye ko f'a ka tubi kerecɛnw ka yecogo la n'o ye ancien testament ye ko fo k'a tigi faga de kuranɛ kɔnɔ n'i ye kuranɛ dayɛlɛ k'a lajɛ sura dɔw bɛ yen nɔ mun fana bɛ kuma cɛmusoniya in kan sura dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ kuma cɛmusoniya in kan ni o sura ninnu bɛ tali kɛ u ka nabi dɔ la walima u ka kira dɔ la ko luta ko ka mirindi ko cɛw tun bɛ cɛw ɲini ko musow bɛ ko cɛw tun bɛ u cɛɲɔgɔnw ɲini je veux dire k'u cɛw tun b'u cɛɲɔgɔnw ɲini ko ala yin wa ala yin k'a ye lɔti ci olu a ka mirindi ma k'u k'o dabila k'u ma sɔn k'o dabila ko ala ye u ka dugumakolo halaki ko ala ye u ka dugumakolo sanfɛla kɛ a dugumala ye ko ala ye mɛlɛka ci k'olu ka dugumakolo sanfɛla ta k'a yɛlɛma a yɛlɛma k'o halaki ka tila ka tasuma ji bɔ sanfɛ jahanama kɔnɔ ka dugumakolo in sanfɛla jɛni a ye o silamɛw ka ɲɛfɔcogo ye ko tellement ko in man di ala ye tellement ko in ka go ala ye fo ala ye o loti ka mɔgɔ olu halaki o cogoya la donc o b'a yira ko in man di ala ye wagati kelen na ala de ye mɔgɔw da mɔgɔw dusukun b'ale de bolo o wagati kelen na
ale de bɛ nin jangata cɛjuguba ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma sani ale bɛ effort min fourni ka nin jangata in ta ka ɲɛsin olu ma mɔgɔw dusukun b'ale bolo mun de la ale ma se ka mɔgɔw dusukun yɛlɛma u ka nin waleya in dabila de mɔgɔw fariw sinfɔn bɛ ale de bolo ale ye mɔgɔw fari sinfɔn kɛ a la mɔgɔw fari sinfɔn mago bɛ nɛgɛw ni fɛn mun na mun de la hakilina walima nɛgɛ min bɛ mɔgɔw bila ka nin kɛ mun de la ale ma o nɛgɛ ninnu bali mɔgɔw la de n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ ale de ye ko ni ko de nana kɛ ko b'ale tɔɔrɔ fo ka taa se nin yɔrɔ in ma an b'a ye nin aya ninnu de kɔnɔ ko siga foyi t'a ma arabuw ka alahu tubabuw ka Dieu jifuw ka Yahweh o dani mari tɛ fiyewu ko ala ye lutu ka mɔgɔw halaki o cogoya la k'a kun kɛ cɛmusoniya ye baasi tɛ nin na aw bɛna ye ko siga foyi t'a ma ko ala in ko sebagaya kɔnkɔn tɛ ale bolo n'a bɛ f'o ma ko pouvoir absolu o t'a bolo fiyewu se kɔnkɔn tɛ a bolo pouvoir absolu tɛ a bolo sisan an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye cɛmusoniya la loni kaman kɔnɔ ani diɲɛ lihala kaman kɔnɔ hakili ka sebagaya kaman kɔnɔ aw ka o lajɛ ani aw ka ninnu ka mesures diinɛmɔgɔw ka wulikajɔw lajɛ u ye wulikajɔ mun ta ka ɲɛsin cɛmusoninw ma ni an ka wajulukɛlaw lamɛn u bɛ wajulu message mun lancer n'a bɛ f'o ma ko haine bisankɔniya kumaw ka mɔgɔw su ka kɛ olu lagosili kan tuma dɔ la ka mɔgɔw su ka kɛ olu yɛrɛ fagali kan an bɛna kuma bi loni kaman kɔnɔ dɔɔni walasa aw k'a ɲa ye cɛmusoniya a bɛ sɔrɔ cogo di sɔrɔ cogo jumɛn de b'a la loni kaman kɔnɔ ni dani mari diɲɛna an bɛna dɔɔni fɔ o la sisan hali karamɔgɔw cɛmusoniya cɛ k'a kɛ a yɛrɛ kɛ muso ye walima cɛ ka a cɛɲɔgɔn ɲini walima muso ka musoɲɔgɔn ɲini walima o bɛ sɔrɔ cogo di f'aw k'a dɔn de ko mɔgɔ dilancogo yɛrɛ fɔlɔ n'o ye mɔgɔ yɛrɛ dilancogo ye fɔlɔ mɔgɔ yɛrɛ ye farilakɛ de ye n'a bɛ f'o ma ko hormone farilakɛ kɔni farilakɛ dɔw de bɛ mɔgɔ farikolo la o farilakɛ ninnu fana bɛ sɔrɔ mun de fɛ a fanba bɛ sɔrɔ dumuniw de fɛ mɔgɔ bɛ dumuni minnu dun i da la mɔgɔ bɛ dumuni minnu dun i da la o dumuni ninnu aw b'a ɲa ye cogoya min vitamine dɔw de bɛ o dumuni dɔw la vitamine bɔɲɔgɔnmaw komi aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na vitamine A vitamine B vitamine C fo ka taa se dumuni sin qualité caman ma o dumuni mun bɛ kɛ mɔgɔ b'o dumuni mun dun o dumuni mun de ye mɔgɔ farilakɛ ye e bɛ i farikolo chargé ni o dumuniw de ye o dumuniw de bɛ e farikolo organes chargé o dumuniw fana vitamine dɔw de bɛ olu la vitamine bɔɲɔgɔnmaw kɔni o vitamine bɔɲɔgɔnmaw siga foyi t'a ma mɔgɔ dun siji o fana ye mɔgɔ farikolo de b'o fana dilan n'a bɛ f'o ma ko verser farikolo yɛrɛ de bɛ verser in dilan nka farikolo fana n'i y'a ye a ye fɛn fɛn dilan a bɛ vitamine minnu sɔrɔ a yɛrɛ la ka bɔ dumunakaw la a bɛ fɛnw dilan ni o de ye a bɛ fɛn fɛn de bɔ a yɛrɛ la a bɛ a bɛɛ lajɛlen dilan ni farikolo b'o bɛɛ lajɛlen dilan de bawo ale fana bɛ fɛn dɔw de dun o fɛn ninnu de b'a permettre a bɔ fɛn ninnu dilan siji n'o ye verser a bɛ dumuni mun dɔw de dun o dumuni de b'a to a bɛ version in produit a bɛ dumuni dɔw de dun o dumuni de b'a to a bɛ ɲɛgɛnɛ produit a bɛ dumuni dɔw de dun
o dumuni dɔ de b'a to a bɛ banakɔtaga produit a bɛ dumuni dɔw de dun o dumuni de b'a to a bɛ nɔnɔ kɛnɛ nɔnɔ sinji o produit wa fayi o dumuni qualité duntaw bɛ ka caya nin fɛn mun bɛ ka kofɔ tan olu fana quantité bɛ ka caya lamala dumuni qualité dɔw bɛ yen n'i y'olu dun siga foyi t'a ma e ka ɲɛgɛnɛkɛ bɛ caya dumuni qualité dɔw bɛ yen n'i y'olu dun i ka banakɔtaga bɛ caya dumuni qualité dɔw bɛ yen n'i y'olu dun i ka siji n'o y'i ka verser o bɛ caya dumuni qualité dɔw bɛ yen n'i y'olu dun i sin bɛ nɔnɔ min bɔ o bɛ caya donc o b'a yira ko mɔgɔ farikolo a bɛ fɛn o fɛn dilan a bɛ fɛn o fɛn labɔ a bɛ fɛn o fɛn dégager a y'a bɛɛ lajɛlen fana ta kɛnɛma de ka don a ye fɛn mun don a la a bɛ tila k'o fɛnw de bamayɛlɛma ka bɔ ni a ye fɛn dɔw de bɛ n'a y'o dun a jeli bɛ caya o fɛn ninnu fana bɛ dilan ni o farikolo ka fɛn bɔta ninnu olu fana bɛ dilan ni o dumuni ninnu de ye o dumuni ninnu vitamine qualité dɔw de b'olu la vitamine bɔ ɲɔgɔnmaw de bɛ olu la vitamine bɔ ɲɔgɔn na olu de bɛ kɛ ka mɔgɔ farilakɛ dilan n'a fɔ ma ko farikolo hormone k'olu labalo kɔni ka farikolo hormone labalo o farikolo hormone o qualité ka ca a dɔ bɛ yen o cɛlama dɔ a dɔ bɛ yen o musolama dɔ bawo siyansi ka ɲɛfɔcogo kɔnɔ a fɛn o fɛn de ni o de cayara siga foyi tɛ a ma a den o ka kan ka kɛ cɛ de ye walima ni nin de cayara a ka kan ka kɛ muso de ye e mɔgɔ min kan ka kɛ cɛ ye sinfo mun bɛ kɛ muso fari la ni e kɛra cɛ ye sinfo mun bɛ kɛ muso fari la hormone mun bɛ muso la ni o cayara e ta la ni o cayara e ta la cogoya dɔ la ni e kɛra cɛ ye i b'a ye e fari ni bɛ faga cogoya dɔ la ka kɛ komi muso fari fagalen don cogoya min na bawo cɛ fari ani muso fari tɛ kelen ye cogoya si la naturellement u ka kow cogoyaw tɛ kelen ye ni ye cɛ min kɛra muso fana ye ni mɔgɔ min fana kɛra muso fana ye n'a y'a sɔrɔ cɛya hormone fana cayara e ta la e mana kɛ muso ye e bɛ kɛ muso gabarilama ye e bɛ kɛ komi muso cɛlama don donc depuis ye e yɛrɛ sunkuma e bɔra cogoya dɔ la min bɛ fɛrɛkɛ don i ka ko la dɔɔnin bawo muso farilakɛ o nana caya e la donc e ka ko bɛ sama dɔɔnin ka taa musoya fan fɛ ni e kɛra cɛ fana ye ni muso farilakɛ cayara e la e bɛ kɛ dɔɔnin ka taa musoya fan fɛ donc depuis ye i b'a ye ko mɔgɔ yɛrɛ wololi depuis i wolo tuma i wololi naturellement ye i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ wolo naturellement muso hormone de ka ca ale la donc ni ale bɔra i b'a ye a ka musoya ko de bɛ caya dɔɔnin a fari bɛ fara a kan mais o ye n y'a fɔ aw ye cogo min na o ye dumuniw de ye dumuniw de bɛ vitamine produit o vitamine de bɛ hormone produit mɔgɔ farikolo la donc mɔgɔ n'i wolola ni hormone musolaka de cayara i la i b'a ye a tigi fari ni fagalen don a kan komi muso bɛ cogoya min na n'a kɛra muso fana ye a bɛ gabari sɔrɔ komi cɛ bɛ cogoya min na mɛ na donc depuis ye e b'a ye ko mɔgɔ min mɔyira tan ni cɛ dɔ wala ni muso dɔ depuis ye e b'a ye ko o tɛ ale ka jalaki ye tugun ale min wolola ni cɛ de don ni musoya hormone de cayara fari la i b'a ye ale bɛ kɛ komi muso ka sɔrɔ a ka ɲini ko tɛ foyi tɛ ale wolola o cogoya la de k'a kun kɛ mɔgɔ min y'a wolo o tigi ka dumuni fanba kun ye dumuni qualité mun ye olu de ye vitamine ninnu o de ye ale ka hormone ninnu créé o hormone ninnu de ye nin résultat di k'ale bɔ k'ale kɛ nin cogoya la k'ale moyi k'ale wolo k'ale kɛ nin cogoya la donc est ce que o mɔgɔ min wolola ka kɛ nin cogoya la a jalaki don wa a jalaki tɛ min fana wolola musoya la o cogoya la ka cɛya fari caya o cogoya la
o min fana wolola o den min wolola o cogo la est ce que o don in jalaki don wa an b'a fɔ o den jalaki tɛ donc depuis ye an b'a fɔ a ye fɔlɔ ko diinɛmɔgɔw u ti ko foyi ɲɛɲini u tɛ ko foyi ɲɛdɔn u b'u da don kow la k'a fɔ k'u bɛ kow ɲɛfɔ u ti kow ɲɛdɔn fiyewu o tɛmɛnen ko den n'a wolola a bɛ wolo société dɔ de kɔnɔ a bɛ wolo mɔgɔ dɔw de cɛla du dɔw de kɔnɔ lamala n'ale wolola du min kɔnɔ a kɔrɔkɛw bɛ yen a dɔgɔninw bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ale kɔrɔkɛw de ka ca ale ye muso de ye a wolola muso de don mais ale balima o bɛɛ ye cɛ de ye c'est à dire kɔrɔkɛ naani b'a bolo o bɛɛ ye cɛ dɔgɔnin fila walima dɔgɔnin saba b'a bolo o bɛɛ ye cɛ ale kelen dɔrɔn de ye musomanin ye olu cɛ la ale n'a fa n'a ba u bɛ du kɔnɔ o cogoya la walima u ka lamini kɔnɔ o cogoya la u ka mara kɔnɔna na du kɔnɔ i b'a ye de ale kɔrɔkɛ cɛmanninw ale dɔgɔnin cɛmanninw ale ni olu de wolola ɲɔgɔn fɛ ka mɔ ɲɔgɔn fɛ aw dun b'a dɔn sansi kɔnɔna na loni kɔnɔna na i b'a ye ko mɔgɔ b'a ka environnement o fari de ta hala yɛrɛ b'o fɔ an ka zana la o ko koro k'a b'a mɔyɔrɔ fari de ta koro a b'a mɔyɔrɔ fari de ta an yɛrɛ b'o fɔ an ka sana la ale min mɔnna o milieu kɔnɔna na a lamini bɛɛ ye cɛ de ye donc i b'a ye cɛya ko cɛw ka fini don cogo cɛw kuma cogo cɛw ka ko kɛ cogo i b'a ye ale ni olu de bɛna mɔ ɲɔgɔn fɛ sisan ale fana b'a adapté ka kɛ ni o de ye n'a ma kɔlɔsi hala fana ba n'a u bɛna musofiniw san ka d'a ma bawo ni seli sera walima ni ɲaga dɔ sera o ni cɛfuru bɛna san ka di musomanin tɔ a balimacɛw ma a n'a dɔgɔninw ma ale min ye musomanin kelen dɔrɔn ye a kɔrɔkɛ ni a dɔgɔninw olu bɛɛ ye cɛw ye donc ale yɛrɛ mɔnna société min kɔnɔna na sisan i b'a ye société yɛrɛ bɛna ale sama cogoya dɔ la ka taa cɛya fan fɛ y'a ye ko koro b'a mɔyɔrɔ fari ta koro b'a mɔyɔrɔ fari ta koro b'a mɔyɔrɔ fari ta o den min mɔra o cogoya la est ce que ale jalaki don wa bawo a wolola yɔrɔ de la ka mɔ yɔrɔ la yɔrɔ min a lamini bɛɛ lajɛlen ye cɛ de ye bon olu ka éducation cogoya ni i b'a ye dɔrɔn ale fana bɛ adapté o de la bon a bɛ kɛ komi cɛ tuma dɔw la hali ni seli sera walima ni fɛn dɔ sera a b'a fɔ masaw ye n'u ye musofini san ka d'ale ma ka cɛfini san ka d'ale ma tuma dɔw la a ɲɛ bɛ bɔ a balimacɛninw olu ka cɛfiniw fɛ tuma dɔw la a fa n'a ba yɛrɛ bɛ olu san ka d'a ma koyi bawo a ka milieu quoi a mɔnna milieu min na a b'o cogoya de ta bon ni o den wololi kɔrɔbayara o cogo la i b'a sɔrɔ a ka kow a kuma cogo a ka ko kɛ cogo a bɛ kɛ komi cɛ bon ni o wolola n'o kɔrɔbayara o cogo la est ce que o jalaki don wa an b'a fɔ o jalaki tɛ bon cɛ min fana ni e fana wolola e balimamuso olu balima mun ka kɔrɔ ni ye olu bɛɛ ye muso de ye i ka kɔrɔ ni mun ye olu bɛɛ fana ye muso de ye e kelen dɔrɔn de ye cɛ olu cɛ la bon e ni olu de mɔnna environnement kɔnɔ o cogoya la musoya kɛcogoyaw e ni olu de bɛ ɲɔgɔn kan aw de bɛ sigi ɲɔgɔn kan aw de bɛ fɛn bɛ ɲɔgɔn kan donc i b'a ye musoya fana ka ko kɛcogo e fana bɛ kɛ komi i bɛ kɛ o cogoya la de i seko t'a la quoi environnement yɛrɛ de bɛ e kɛ o cogoya la donc ni e fana mɔnna o cogoya la ni e fana mɔnna o cogoya la i b'a ye e fana bɛ kɛ komi muso ka kun kɛ mun de ye environnement yɛrɛ de ye e kɛ o cogoya la i mɔyɔrɔ que l'homme est fait par son environnement tubabu yɛrɛ ko tɛ mɔgɔ lamini bɛ cogoya min na de e yɛrɛ bɛ kɛ o cogoya la an delila ka walanda kɛ nin kan yan hali culture an y'a fɔ yan ko mɔgɔ ka culture yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ i lamini de mɔgɔ ka lamini i ka culture de que l'homme est fait par son environnement mɔgɔ yɛrɛ ka lamini o ye culture de mɔgɔ yɛrɛ ka culture fɔlɔfɔlɔ o y'i ka lamini ye lamara ni e ka sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yiri tuma yɔrɔ de ma sanjiba bɛ na yɔrɔ min na i b'a ye e ka kow ye cogo bɛ kɛ o cogoya la wala hali ni e bɛna so min jɔ sa e bɛna so dɔ jɔ sa so min ni sanji ka nali tɛ se ka so min bi walima sanji ka nali a tɛ se ka don so min kɔnɔ cogoya dɔ la donc e b'i ka so jɔ cogo k'o cogoya la ni e mɔgɔ min mɔyira cɛncɛn fugama yɔrɔ la aw sigilen bɛ cɛncɛn fugama yɔrɔ la donc cɛncɛn fuga ka sigili bɛ kɛ cogoya min na i b'a ye aw ka culture labɛn ka bɛn ni o de ye fiɲɛ kolonw
olu bɛ kunbɛn cogo di cɛncɛn ka sigili bɛ kɛ cogo di i b'a ye aw ka yɔrɔ sanjiko man bon donc i b'a ye aw mago tɛ so modèle dɔw joli la so min bɛ sanjiko kunbɛn bawo sanjiko ka suma aw fɛ nka aw mago bɛ mun de la fiɲɛ kunbɛnnaw o la aw b'a ka joliw kɛ ka fɛnw jɔ fɛn min bɛ se ka fiɲɛ kunbɛn i b'a ye o de la an ka mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ cɛncɛn fugama yɔrɔw ma u bɛ tantaninw de jɔ u bɛ handulu fɛnw de mɛlɛkɛ u ɲɛ la walasa ka fiɲɛ jugu ani poussière kunbɛn mais olu tɛ dɛ u ka environnement de ye u kɛ tan ni e mɔgɔ min fana ye ji kɔnɔmɔgɔ ye k'e sigilen bɛ jida de la i b'a ye ale fana b'a ka sojɔ cogo kɛ cogoya wɛrɛ la ji ka walankatali tɛ se ka dankari ale ka so la cogoya min na ale fana b'a ka fɛɛrɛw sigi o cogoya la k'a kun kɛ mun de ye a ka environnement donc l'homme est fait par son environnement i y'a ye sa wa bon o lamini o de bɛ mɔgɔ transformer k'i kɛ cogo dɔ ye o mɔgɔ min wolola cɛw milieu la o cogoya la ni muso de don i b'a ye cɛw ka ko kɛcogo a b'o de ta mɔgɔ min wolola musow ka milieu la o cogoya la i b'a ye musow ka ko kɛcogo ale b'o de ta est-ce que ale jalaki don wa a jalaki tɛ environnement de nɔ dɔn fana bɛ kɔrɔbaya o cogo la ni o kɛra mɔgɔ ye ni ale mɔna cogoya min na yɔrɔ an bɛ to ka fɔ ko fɛn ninnu bɛ nɔ da mɔgɔ hakili la kosɛbɛ 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 ni a b'i kɔlɔsi aw ɲɛ bɛ cɛmusoniya min na tan ale bɛna kɛ o kɛbaga ye ni cɛ dɔ i b'a ye a bɛ sɔn ka a cɛɲɔgɔnw filɛ cogoya dɔ la ni muso dɔ a b'a muso ɲɔgɔn donc a bɛ kɛ tan quoi an ka kuma ninnu kun tɛ de k'a fɔ ko cɛmusoniya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko a sababu de ye nin ko a sababu de ye nin dɔrɔn ye ayi an ka kuma ninnu kun de ko mɔgɔw kan ka walanda de bɔ kow kɔnɔ an ka kuma ninnu kun de ko mɔgɔw kan ka walanda de bɔ ko ninnu kɔnɔ mɔgɔw kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen jube de k'a lajɛ hakili ka sebagaya kɔnɔ mun de ye nin kɛ nin kɛra cogo di nin kɛra cogo di an bɛna lamɔ jumɛn de la sisan o ye kankɛya ye n'a bɛ f'o ma ko système n'o diɲɛ bɛ système min kɔnɔ bi n'o ye wuruniyalaw ka système ye wuruniyalaw ka système o bɛ nin fɛn sugu ninnu a b'a favoriser cogo di c'est-à-dire a bɛ ko ninnu diri dun cogo di walima ko ninnu ye fanga sɔrɔ cogo di diɲɛlaba nin wagati ninnu na hali n'a y'a sɔrɔ fɛn ye waleya kɔrɔba de ye nka a ye fanga sɔrɔ cogo di ka se nin kabe ma diɲɛ laban wagati ninnu na an da bɛna maga o de la sisan k'a fɔ ko kankɛya de n'o ye système ye kɔni système de ka ko kelen ye nin fɛnw ye cogo di bawo système olu ye jogojugu kɛlɛli cogoya la olu ko de ko ni jogojugu bɛ kɛlɛ ko ka kasow de jɔ ni mɔgɔ min ye dankari mɔgɔ dɔw la wala ni mɔgɔ min ye kojugu de kɛ so tɛ ka ko latɔlen don interdit don ko tigi minɛ ka taa bila kaso kɔnɔ wusu la kɔni ni e minɛna ka taa kaso la ka taa e juger ko e ka san 10 san 8 san 20 kɛ kaso la dɔw yɛrɛ ko condamné à mort olu tɛ bɔ kaso la tuguni u bɛ taa aw cɛ damaw de bila kaso kɔnɔ aw mɔgɔ 20 mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 fo ka caya ni o ye aw bɛ to o cogoya la aw dun ye mɔgɔw de ye wa nɛgɛ de bɛ aw la aw bɛ dumuni kɛ aw bɛ ji min donc aw bɛ to o cogoya la ni nɛgɛ nana don aw la cɛ ni musoya nɛgɛ nana don aw la aw bɛ o cogoya la aw dun t'aw bɔ kuma dɔn tuma dɔw la o situation n'o ye kankɛya ka fɛɛrɛ dannen n'o ye ka kaso de jɔ ka mɔgɔw bila kɔnɔ o ye aw pousser ka aw bila nin waleya in na parce que aw cɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan ye donc aw laban b'aw pousser aw yɛrɛ cɛ dama bɛna ɲɔgɔn ɲini ye maintenant o kaso nin kɔnɔ yen nɔ aw cɛ damaw bɛna ɲɔgɔn pousser ka ɲɔgɔn ɲini o kaso in kɔnɔ yen nɔ n'a sɔrɔ aw ye muso de ye n'aw muso damaw bilara yɔrɔ kelen na kaso kɔnɔ yen nɔ ko san 10 san 5 walima ko condamné à mort
o aw muso dama mun be no n'aw m'aw kɔlɔsi aw muso dama nege de b'aw la aw bɛ dumuni de kɛ aw bɛ ji de min o aw muso dama aw bɛ sɔn ka ɲɔgɔn nege minɛ wa aw bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn satisfait o y'a ye sa k'a sɔrɔ e min filɛ kaso la e ka laɲini tɛ nin ye muso min fana filɛ kaso la ale ka laɲini tɛ nin ye mais mun de y'a bila a la o ye kankɛya ka fɛɛrɛ kankɛya ka solution c'est à dire système ye solution min sɔrɔ jogo dilanni la n'o ye kaso ye o kaso de bɛna ninnu pousser sa ka ninnu bila nin na est ce que olu se do wa est ce que olu fana jalaki don nin yɔrɔ in na wa u bɛ dumuni kɛ nege b'u la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ est ce que e bɛ se ka jalaki jumɛn de bi u ka nin yɔrɔ in na yan o depuis yen fana aw bɛna ye tuguni ko ni homosexuel ninnu o k'u jalaki tɛ yan fana tuguni ko nin fana t'u ka ko kelen ye bawo kankɛya yɛrɛ de ye u minɛ k'u bila kaso kɔnɔ k'u condamner à mort donc nege de b'u la u bɛ fɛ k'u ka nɛgɛw satisfait u bɛ tɛmɛ nin sira ninnu fɛ u cɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn ɲini u muso damaw bɛ ɲɔgɔn ɲini k'u ka besoin satisfait donc yan fana jalaki bɛ bɔ u kan tuguni u tɛ se ka jalaki tuguni aw y'a ye bon diinɛ bɛ kuma de diinɛ tɛ nin si ɲɛɲini lɔnni kama kɔnɔ k'a fɔ diinɛ tɛ nin si ɲɛɲini lɔnni kama kɔnɔ k'a fɔ bon ni olu minɛna olu mun ye san 5 san 6 san 7 kɛ kaso la olu tun bɛ nin waleya in de kɛ yen nɔ n'u bilara sisan cogoya dɔ la kɛnɛ ma e b'a ye nin waleya in olu ye nin waleya min daminɛ kaso kɔnɔ yen nɔ olu ye o gu sɔrɔ walima cogoya wɛrɛ la a diyara u ye olu bɛna fɔ k'u bɛna continuer ka nin waleya kelen in bila kɛnɛ ma e ni aw mɔgɔ dama min ni nin waleya in tun bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka to wusu kɔnɔ ka to kaso kɔnɔ yen nɔ n'aw bɔra kɛnɛ ma aw bɛna fɔ k'a bɛna continuer ka nin waleya in pratiquer donc ko in ye fanga sɔrɔ nin cogoya de la diɲɛ kɔnɔ so nin ye waleya de ye waleya min tun bɛ yen ka kɔrɔ koyi wa hali n'i ye a ka kɔrɔw fana caman lajɛ i b'a sɔrɔ a caman tun bɛ kɛ dɛsɛw de fana kɔnɔna na bawo furu tun ma nɔgɔ yɔrɔ bɛɛ fana la ka muso sɔrɔ k'a furu société dɔw la a bɛ komi a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ hali aw yɛrɛ ka manden société la n'an y'an ka donfɔ ta k'a lajɛ o waati dɔ tun nana k'a la ka kɔn Sunjata nali ɲɛ muso furu nafolo a tun ka gɛlɛn dɔɔnin société yɛrɛ bɛ fɛn min dɔw yɛrɛ favoriser cogoya dɔ la mɔgɔ ninnu dun nɛgɛ de b'u la est ce que olu jalaki don wa cogoya dɔ la ayi u jalaki tɛ diinɛ tɛ nin si ɲɛɲini diinɛ tɛ nin si ɲɛɲini diinɛ kɔni bɛ na ka ko ye dɔrɔn ka ɲɛsin ko ma ka ko fɔ a diyara a ye cogoya min na mais ale tɛ ko kun ɲini diinɛ bɛ na k'ale b'a ɲɛsin bana de ma ka bana furakɛ nka diinɛ t'a ɲɛsin fiyewu bana sababu ma mun de ye bana in sababu ye mun de ye bana in yɛrɛ turu ye mun de y'a kɛ bana in yɛrɛ nana karisa minɛ diinɛ t'o furakɛ k'a sɔrɔ bana sababu de bɛ furakɛ ka bana yɛrɛ to yen ni bana sababu furakɛ dɔrɔn o ye bana bannen de ye aw bɛ ɲɛ bɛ vagabond ba mun na zone ba mun na tan ni olu kɛra zone baw ye u tɛ se ka sonyani dabila tuguni a fanba ye mun de nɔ ye olu minɛna ka bila wusu la san caman u désespère la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc c'est à dire jigiya wɛrɛ foyi tɛ olu ye tuguni ni olu bilara ka bɔ kaso kɔnɔ sisan i b'a ye u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ baara wɛrɛ foyi tɛ u la tuguni jigiya wɛrɛ foyi tɛ u ye tuguni olu caman bɛ yen u bɛ continuer k'a fɔ k'u bɛna continuer sonyani de fɛ donc o ye kankɛya ka ko dilannen ye tuguni o ye kankɛya ka waleya tuguni waleya min ni a y'a cɔnki mɔgɔya kan diyagoya la aw y'a ye hɔtɛp karamɔgɔ hali bi an bɛ an ka walanda nɔma tugun kankɛya min ye kasobon ninnu dilan ko ka walejugukɛlaw wala kankɛya ka kurunduladanenw wala société ka kurunduladanenw ko mɔgɔ min mana nin kɛ i mana nin kɛ ko k'i bila wusu la kaso la kɔni o kaso la don o conflit
aw y'a ye o dɔ de filɛ nin ye ka fɛn dɔ jogo jugu dɔ walima mɔgɔya tiɲɛ fɛn dɔ ni don ka mɔgɔya tiɲɛ fɛn dɔ ba don mɔgɔya tiɲɛ fɛn dɔ la n'o ye homosexualité ye fo ka taa se an ka o wusu ninnu kɔnɔ yen nɔ komi bi an ka kumada bɛ homosexualité de kan n'o ye cɛmusoniya ye n'o tɛ fo ka taa se dɔrɔgu feerew ma kasobɔ mun dun ni olu yɛrɛ ye o dɔrɔgu ko yɛrɛ o kɛyɔrɔba yɛrɛ ye o kasobɔ ninnu olu bɛɛ lajɛlen ye kankɛya ka kasobɔ dilannen de ye o ko ka jogo jugu de kɛlɛ nka wika i b'a ye de tuguni o kasobɔ ninnu olu de bɛ jogo jugu ninnu fanga don walima ka jogo jugu wɛrɛ dilan min ni jogo jugu min yɛrɛ kɛra sababu ye k'u ladon wusu kɔnɔ min ni o tɛ kelen ye depuis aw b'a ye ko u bɛ kuma min fɔ ko tubabuw bɛ civilisation kuma min fɔ walima k'u bɛ belebele kankeya min fɔ wala k'u b'a fɔ ko u bɛ droit de l'homme kuma min fɔ walima k'u bɛ démocratie kuma min fɔ ko dɔ wɛrɛ foyi tɛ mirindi dɔw ka diɲɛ ye cogo mirindi dɔw peuple dɔw ka diɲɛ ye cogo olu ye diɲɛ ye k'u ka kurundu m'u ladan k'u ka mɔgɔya kɛ ni a ye dɛ u bɛ fɛ k'o de jabalakaya k'o kɛ droit universel ye olu de ka société kɔnɔ ni mɔgɔ ye jogo jugu kɛ i bɛ minɛ k'i don kaso kɔnɔ k'a sɔrɔ an golofinw yan kaso tun tɛ anw bolo yan an tun tɛ kaso dɔn anw dɔn fɛn yɛrɛ tun tɛ kaso ye an ka jogo jugu kɛlɛli fɛɛrɛyaw de tun bɛ anw bolo o la fɛɛrɛya mun siga foyi t'a ma n'i y'a ni solution ninnu da ɲɔgɔn ma i b'a ye anw ta ka girin ni ninnu ta ye anw yɛrɛ ka société de tun sigilen bɛ mɔgɔ jogo dɔnni de kan anw ko de ko mɔgɔya mɔgɔya o ye mɔgɔ koya de ye mɔgɔ bɛ lamɔ de anw ka société de tun sigilen bɛ o de kan ko mɔgɔ bɛ lamɔ de ko denmisɛnnin ye bɔgɔkɛnɛ de ye ko n'i y'a ja n'i y'a mɔ ka bila cogo min na n'a jara a bɛ to tan de o la an ko mɔgɔya anw tun sigilen bɛ mɔli de kan den bɛ lamɔ de donc an ka yecogo la mɔgɔ jogo bɛ don de kayi a fitinin an bɛɛ bɛ k'u ye mécanisme bɛɛ bila sen kan mɔgɔ jogo bɛ don cogoya min na ka kɛ mɔgɔ kalalama ye a kana kɛ mɔgɔ sɔntigi ye cogoya si la wa hali ni maa min kɛra mɔgɔ sɔntigi ye i kɔrɔbalen kɔfɛ mécanisme wɛrɛ tun b'u bolo mun bɛ mɔgɔ jogojugutigi ko latɔn a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni wusuladon ye a ma kɛ kasoladon ye o feereyaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ kasoladon in kan o feereyaw fanga ka bon olu senkola ka bon ka tɛmɛ wusuladon in kan nka kankeya ye mun de yira anw na sisan jagoya olu bɛ diɲɛ ye cogoya min na tubabu mun ye nin kankeya ninnu sindi n'o ye kasoladonw ni fɛnw ye olu ye o sindi cogoya min na ko anw bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ ye o cogoya la walima k'an ka kolatɔnniw olu ka kolatɔn fɛɛrɛyaw ko an k'o fɛɛrɛ kelenw de adopté an ka société kɔnɔ k'an ka jogo jugu kɛlɛ an b'a ye Wayika an tɛ société kelen fiyewu o de la i b'a ye u b'a fɔ jamana dɔw ma k'olu ye jalikaya jamanaw ye k'olu tɛ démocratie jamanaw ye ko tan dɔ wɛrɛ foyi tɛ kɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ kuma in na ko seulement mɔgɔ dɔ ka diɲɛ ye cogo e ma diɲɛ ye o cogoya la mɔgɔ dɔ ka diɲɛ ye cogo de ko e ka diɲɛ ye o tigi ka diɲɛ ye cogo la lamala faransi ka démocratie cogoya wala o ye faransɛw ka diɲɛ ye cogo de ko anw maliyɛnw anw mandenkaw ko anw fana ni an m'o kɛ olu fɛ u bɛ min fɔ ko droit de l'homme droit de femme droit de homosexuel o suguyaw ko bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ ye olu ka diɲɛ ye cogo la u y'a kɛ cogoya min na ka kasow ladon an fɛ yan u y'a kɛ cogo min na k'u ka bɛrɛbɛrɛ kankeya ladon an fɛ
o cogoya kelen de la o homosexuel ko min ni olu yɛrɛ a jukɔrɔma tinti fa ye fanga sɔrɔ u ka maraw la ye u ka sigidaw la ye o kɛlɛcogo foyi tɛ ala olu bolo ye tuguni olu obligera k'a ko nu adopter k'a k'u tagala ye cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu ba olu y'a ye a ye fanga sɔrɔ u ka société kɔnɔ donc olu yɛrɛ y'a ye kɛlɛcogo foyi t'a la u ka société la tuguni olu ka sariyaw u y'a la daga u ka sariyaw bɛɛ la Europe jamanaw n'i y'a fɛn fɛn ta k'a lajɛ bɛ a jamana tila bɛɛ y'a la daga u fɛ yen o ko kojugu tɛ bawo olu ka société de y'a la kolokolo k'a la kolokolo kana se fɔ yɔrɔ dɔ ma o fa taara k'u dan a bɛ komi u ye droit des enfants o kolokolo cogoya min na ko denmisɛnninw ka hakɛ ko denmisɛnninw ka hakɛ u ka société u ka diɲɛ ye cogo ma fo ka u ka denmisɛnninw ka mara ta k'u to u dɛsɛra k'u ka denmisɛnninw ka mara contrôler o dɛsɛra k'u denmisɛnninw ka mara contrôler min kɛ o kan kɛ o système kelen u nana o imposer an ka jamanaw fana bɛɛ kun ka tuguni ko droit des enfants ko denmisɛnninw ka hakɛ k'aw kana denmisɛnninw bila baara la aw kana denmisɛnninw bila aw kana denmisɛnninw bila nin na ka sɔrɔ an ko n'u ka lakolokoli ɲɛwala o de tun b'anw bolo yan olu taw tɛ kelen ye ça n'a rien à voir avec pour eux an ka lakolokoli an ka éducation ɲɛwala de tun b'anw bolo yan nka u nana o imposer an kunna ko droit des femmes droit des enfants ko muso ka hakɛ ka sɔrɔ anw ka sigi la yan anw ka sigi cogoya tun bɛ anw ka cɛw ni an ka musow an bɛɛ lajɛlen ka sigi kun tracelen don ka ɲɛ bawo cɛ ni muso tun ye ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔn de anw ka société kɔnɔ yan hakɛ ko kuma yɛrɛ kɔni tun tɛ yen cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bawo bɛɛ lajɛlen ni a ka baara de don a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔn de ye cɛ tɛ yen ni muso tɛ yen cɛ ni muso olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ka société sigi a fila bɛɛ n'i da don min jɔyɔrɔ la i b'a fɔ ko de jɔyɔrɔ ka bon tuma dɔ la i b'a fɔ ko muso de jɔyɔrɔ ka bon tuma dɔ la i b'a fɔ ko cɛ de jɔyɔrɔ ka bon tellement ninnu fila bɛɛ jɔyɔrɔw an ka société kɔnɔ u tɛ kelen ye mais bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon société kɔnɔ mais ko cɛ ka fisa ni muso ye muso ka fisa ni muso ye cɛ ye muso ka hakɛ an ti olu dɔn cɛ ka fisa ni muso ye muso ka fisa ni muso an farafinw t'o dɔn yɛrɛ an mandenkaw t'o dɔn yɛrɛ o fisamantiya ko ninnu yɛrɛ an ka société la an yɛrɛ ko muso de ka fisa ni cɛ cɛ ka fisa ni muso an t'olu dɔn an kɔni bɛ min dɔn an baw o de ye musow ye olu de ye anw moyi wa olu ka ko tɛ ko fitinin ye anw bolo tuma dɔ la an balakaw yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn anw yɛrɛ ma ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan ni e mɔgɔ nan'i jɔ ko e bɛna muso ka hakɛ ɲini e kɔni tɛna o ɲɛfɔ an golofindenw kɔni ye muso ka hakɛ kɔni an kɔni b'o dɔn an kɔni bɛ muso kɔni dɔn nka hakɛ kuma min b'aw da nin an yɛrɛ tɛ hakɛ in yɛrɛ dɔn yɛrɛ hakɛ in yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye an yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko droit des femmes an t'a dɔn an dɔn fɛn tɛ komi u ye diɲɛ kɛ ko le monde global la mondialisation u ye diɲɛ kɛ un village planétaire ka diɲɛ kɛ duguba kelen ko an bɛɛ lajɛlen ka somɔgɔya ka kɛ somɔgɔya kelen ko an bɛɛ ka lɔnniya ka kɛ lɔnniya kelen k'a sɔrɔ mɔgɔ si ni mɔgɔ si ka lɔnniya tɛ kelen mɔgɔ si ni mɔgɔ si ka culture tɛ kelen ni ko ko diɲɛ bɛɛ ka kelen o kɔrɔ de ko culture dɔ de bɛna kɛ culture jabalaka ye sala o bɛ se ka kɛ wa mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ ka diɲɛ ye cogo tɛ kelen ye miiri dɔ ni miiri dɔ ka diɲɛ tɛ kelen ye ne ko diɲɛ bɛɛ ka bila ɲɔgɔn ma ko diɲɛ bɛɛ ka kɛ kelen est ce que bɛn tɛna kɛ mɔgɔ dɔw kan wa n'a y'a sɔrɔ olu ka somɔgɔya de ye nin cogoya ninnu ye droit de l'homme droit des enfants o n'a ɲɔgɔnnaw bi fo ka na taa se droit des homosexuels ma fo ka na bɔ la ka na si bolokolikow ma ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɔni olu ka diɲɛ ye cogo la olu de tun b'a ye côté nin ye a tɛ taa a bɛ tan mais an golofinw ka diɲɛ ye cogo la bolokoli ni fɛnw tun bɛ minɛn mun kɔnɔ anw bolo yan anw de b'o dɔn donc ni olu nana k'o fɛn ninnu na gosi k'an k'o dabila ko an y'o kɛ k'an ye mɔgɔya hakɛw sɔsɔ walima k'an ye droit de l'homme hakɛw sɔsɔ ka sɔrɔ k'o belebele kankɛya o cɔrɔ anw ka jamanaw kunna diyagoya ko f'an ka diɲɛ ye olu ka diɲɛ ye cogo la o lihala kelen min kolokolo la dɛ i b'a ye bi o lihala kelen ni kolokololen fɛn nin ye homosexualité kɔnɔna na homosexualité min ni olu yɛrɛ ye a ko in lili don ka ji k'a yiri kɛrɛfɛ fo k'a yiri kɔrɔbaya a yiri taara ka occidentaux mun bolo dan sisan a yiri fanga bonyana a taara k'u bolo dan olu y'a adopté u ka société la donc comme olu y'a adopté u ka société la min kɛ olu bɛ diɲɛ bɛɛ de comme olu de ta ye diɲɛ bɛɛ ni mɔgɔ min ma sɔn k'a adopté i ka société la sa u b'a fɔ o tigilamɔgɔ ma k'o ye jalikaya de ye
banque mondiale ou banque FMI olu b'a fɔ ko o kan ka dɛmɛ min kɛ jamanaw ye walima jamanaw ka sɔrɔ dulonlen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na u b'a fɔ ko e ka sɔrɔ dɔw bloqué ka kun kɛ ko parce que ko e bɛ ka droit de l'homme droit des femmes droit des enfants droit de homosexualité o k'e bɛ k'olu violer k'a kɛ komi olu ye fɛnw de ye fɛn min ye universel ye droit universel de ko bɛɛ lajɛlen kan k'a respecter ni e mɔgɔ min m'a respecter sa o bɛ e ka jamanatigi walima e ka kolatigɛw o k'olu qualifier k'o kɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ mun ye bɛnkanikɛlaw ye diyagoya don ko f'e k'a adapter i dun b'a adapter parce que kɔrɔlen mun tɛmɛna i sɔnna k'a bɛɛ adapter u ka kalan cogoya i sɔnna k'a adapter u ka droit de l'homme i sɔnna k'a rectifier u ka droit des enfants i sɔnna k'a rectifier u ka bolokoli kana kɛ i sɔnna k'a rectifier u ka musow kana jigin so musow ka taa jigin dɔgɔtɔrɔso la maternité la i sɔnna k'o rectifier ka bolocili kɛ poliomelite ni ménagiste ninnu k'o bolocili kɛ sɛnsɛnɛ ye jamana bɛɛ ma jamana min mana ban o k'o ti jamana ɲɛnama ye e sɔnna k'o accord bɛɛ lajɛlen rectifier e tɛna se ka ban tuguni k'a fɔ ko ka cɛmusoniya mɛna e tɛna se ka ban tuguni cɛmusoniya min ni olu yɛrɛ ka société a taara k'u bolo dan fo olu yɛrɛ y'a adapté bi ka k'u ka diɲɛ cogo dɔ ye e tɛna se ka ban k'o fana rectifier bawo i seko yɛrɛ t'a la donc an ka golofinna jamanaw bɛ o lihala de la bi jamana o jamana ni e ko bi e bɛ homosexuels kɛlɛ o kɛlen kɔfɛ ka fanga sɔrɔ ka se yɔrɔ dɔ ma diɲɛ kolatigɛw olu kɔni b'a ɲɛ dɔrɔn comme le tiers monde comme walima diɲɛ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko les pays en voie de développement les pays pauvres ou les pays yaya diɲɛ dɔgɔtɔ jamanaw walima diɲɛ fantan jamanaw walima diɲɛ jamana fitininw olu t'a ɲɛ foyi ye ko mɔgɔ wɛrɛ olu bolo ni olu ye fɛn o fɛn adapté u fɛ yen an kun hakilila tɛ ɲininka yɛrɛ an ka avis tɛ ɲininka yɛrɛ an kan ka o adapté de obligatoirement an ka avis yɛrɛ man ka ɲininka o la fiyewu o de la u ye nin fɛn fɛn adopté u ka loi kɔnɔ yen nɔ u nana n'a bɛɛ kelen kelen an ka jamana kuratigɛw u y'a imposer u kunna u y'a bɛɛ olu fana y'a loi ninnu bɛɛ rectifier donc diyagoya de don cɛmusoniya sa farafinna yan a bɛ boloya diyagoya karamɔgɔ an bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye système o de ye nin fɛn ninnu imposer système dun o ye colonisateur de ye mun bɛ bi mɔgɔ wɛrɛw kan ka mɔgɔ wɛrɛw tɔnɔbɔ mɔgɔ mun ye a ye de ko mɔgɔ yɛrɛ de fana ye fɛn tɔnɔbɔta ye ka mɔgɔ yɛrɛ fana tɔnɔbɔ i komi mɔgɔ bɛ bunbun fɛrɛ matière tɔnɔbɔ cogoya min na mɔgɔ y'a hakili la munumunu ka nafolomafɛnw tɔnɔbɔ ka fɛn dɔ molomaya cogo min na k'olu kɛ fɛn valeur maw ye de mɔgɔ yɛrɛ fana k'a mɔgɔ ɲɔgɔn fana minɛ o cogoya la k'a fɛrɛ k'a tɔnɔbɔ walima k'a hakili tɔnɔbɔ o ye mɔgɔ jama ninnu ka diɲɛ cogo ye donc hali bi o diɲɛ cogo min b'u bolo u bɛ k'o kelen de la waleya ka mɔgɔ tɔnɔbɔ k'i bolofɛn tɔnɔbɔ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen an golofini bɛ o lihala de la bi an ka dugumakolo ressources naturelles olu bɛ k'o tɔnɔbɔ anw yɛrɛ bakun fana u bɛ k'a tɔnɔbɔ u bɛ k'an hakili fana tɔnɔbɔ anw yɛrɛ seko foyi t'a la o de la kɛmɛtiw de ko fo ka kankɛya de wuyan ko fo ka système yɛrɛ de wuyan ko en tant que an ma système révolu ko foyi de ti ɲa ko fo an ka système de bɔ ka bin ko parce que système de ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ni an ka wajulikɛlaw wala an yɛrɛ bolo falen don an ka mɔgɔ mun na ko mɔgɔ kalannenw ni olu taar'u sigi wajulikɛlaw kan ka forokiyabaw don ka kuma dɔw fɔ kuma mun sigilen tɛ loni kuma kan ko kun ti ɲɛɲini fo ko yɛrɛ bana sababu ti ɲɛɲini fo bana yɛrɛ ka ti turu bana yɛrɛ kan a ye homosexuels minɛ a y'u faga ninnu ye ala juguw de ninnu ye sitanaw de fɛn juguw de don nin mana kɛ jamana la ala ka halaki bɛ jigin o jamana kan a jamana delila ka tɛmɛ lutu ka mɔgɔw ni ne cayara yen nɔ ala ye olu halaki ni kodɔnbaliya kumaw i bɛ nin de mɛn an ka société kɔnɔ i bɛ nin de mɛn an ka wajulikɛlaw da i bɛ nin kuma ninnu de mɛn an ka société mɔgɔw an ka wajulikɛlabaw da homosexuels cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu halaki de don foyi man jugu ka tɛmɛ kan nin ka go ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan jamana dɔ tun bɛ yen ko lutu o ka mɔgɔw olu ye nin kɛ ala ye dugumakolo sanfɛla yɛlɛma ka k'a dugumala ye mais mun de y'a kɛ mun de bɛ mɔgɔ bila ka nin ko ninnu kɛ kun jumɛn de b'a to mɔgɔ bɛ nin ko ninnu kɛ dɛ olu t'o dɔn wa u t'a ɲini k'o dɔn wa mɔgɔ bɛ se k'i turu bana kan cogo di i tɛ bana fura ɲini k'i bɛ bana fura ɲini ka sɔrɔ i ma bana sababu ɲini karamɔgɔw an b'a fɔ aw ye ko kɛmɛtiw aw bɛ sira min kan ko aw de bɛ golofinna sudani sira kan aw bɛ sira min kan aw de bɛ yɛrɛtigiya sira kan kɛmɛtiw aw y'aw kun don min kɔrɔ n'o ye maya dɔnniya ka giriko ye kɛmɛtiw a y'aw kɔ da kɛlɛ min kɔ a la siga foyi t'a ma kɛlɛ in a ma nɔgɔn nka aw kana siga fiyewu sebagaya y'aw ta ye
a y'aw disi da kɛlɛ min disi la dɛ kɛlɛ fitinin tɛ dɛ bon ko ka système bɛɛ lajɛlen de révolu o ko ka système bɛɛ de dafiri k'i bɛ tu aw de côté ni système ma dafiri ɲɛ foyi tɛ k'o ma ni an ma système dafiri fo système de ka dafiri o de la n'an an bɛ kuma an ka diinɛmɔgɔw fɛ kuma dɔw la an b'a fɔ ko u ka kuma hakili ɲɛna dɔɔni k'a to u ka kuma hakili ɲɛna quoi u kana kuma hakili kɔfɛ u ka kuma hakili ɲɛna u ka kuma hakili ɲɛna mɔgɔ min kun b'a kan da la kumaw bɛ kuma la e tɛ se k'i sigi k'i dafa kuma dɔw la k'a fɔ karamɔgɔw ko ko ne a nana a ye ko sababu ɲini a ka ko turuw ɲini aw k'a dɔn aw ka fara k'a fɔ k'aw b'aw turu fɛn yɛrɛ kan o de la Kɛmɛtu ko an bi yɔrɔ ka jan o la ni an Kɛmɛtu ni an ko k'an b'a ɲɛsin kuma bɛɛ n'an ko an ka fɛrɛkɛ ye diinɛ de nɔ ye i bɛ an balima dɔw mankan mɛn aw bɛ diinɛ de kɛlɛ aw ye diinɛ kɛlɛ dabila ko diinɛ tɛ an ka fɛrɛkɛ ye a ye sabali an bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka développer ka diinɛ to an b'a fɔ ɲɛna non c'est inadmissible tubabuw ko c'est inadmissible a tɛ se ka kɛ fiɲɛ yɛrɛ de se o tɛ se ka sɔn tɛ se ka sɔn ma sɔn tɛ se ka kɛ o ma fiyewu e hakili bɛ fɛn min bolo k'e k'o fɛn in to yen k'e ka baara kɛ ka wuruki e bɛ se ka wuruki cogo di e hakili bɛ fɛn min bolo i bɛ hakilitigi hakili de b'o fɛn in bolo fɔlɔ ka sɔrɔ ka fɔ a ɲɛna k'a ka siran a ka baara sira ta sisan n'an m'an balimaw hakili bɔ diinɛ bolo an bɛ se ka développement sira ta de a tɛ se o a tɛ se f'an k'an balimaw hakili de bɔ diinɛ bolo u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ lɔnni de ye diɲɛ lɔnni ɲini de ye ko lɔnni yɛrɛ ti ban fiyewu ko lɔnni bɛɛ tɛ de komi diinɛmɔgɔw b'a ye cogo min ka taa livre 2 livre 3 sɛbɛn k'o de ye lɔnni bannen pewu ka fɔ an miirili ɲɛna ko diɲɛ yɛrɛ de ti o ye fiyewu ko lɔnni yɛrɛ 0,0050% a ma sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛn bigi foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mansi foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o sɛbɛn an bɛ to ka nin kuma in fɔ ka taga ni ka segin ni aw de taara aw bugu ka fani dɔ kunna ko tawurata ko bibulu ko injila ko kurana ko diɲɛ lɔnni bɛɛ bɛ o de kɔnɔ ka fa page dabadabani ni aw t'an jugu ye jɔn de y'an jugu ye n'aw tɛ mɔgɔya jugu ye jɔn de ye mɔgɔya jugu ye n'u ko diinɛmɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔya jugu ye jɔn de ye mɔgɔya jugu ye u b'a fɔ a ɲɛna foyi tɛ k'a lɔnbaliya kɔ mɔgɔ min y'i bali ka bɔ lɔnni ma mɔgɔ min y'i bali ka bɔ lɔnni ɲini ma fɛn min y'i bali ka bɔ lɔnni ma fɛn min y'i bali ka bɔ lɔnni ɲini ma ni o tɛ mɔgɔya jugu ye o ye fɛn jumɛn de jugu ye ka ko ɲuman ni a juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n ko hakili de b'o kɛ nin ka ɲi nin ma ɲi n'i ye nin kɛ a kɔfile ye nin kɔfile ye nin ye n ko hakili de b'o kɛ n'i y'a ye nin kɛra nin de y'a to a kɛra nin de y'a to a kɛra n ko hakili de b'o kɛ diinɛ de bɛ mɔgɔ bali ka bɔ bɛɛ ma ka hakili minɛ ka hakili bila wusu la ka hakili bila kaso kɔnɔ kɔni walima ka hakili minɛ ka bila bɔrɔ kɔnɔ ka da sira da la a kana se ka bɔ fiyewu a kana firinfirin yɔrɔ foyi sɔrɔ diinɛ de b'o kɛ karamɔgɔw ko kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen ko kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen hali Kɛmɛtu an b'a fɔ ko kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen bi yanni Mali ka diɲɛ kɔ an tun bɛ fɛ ka nin dakuruɲa dama de fɔ ka bɛn cɛmusoniya ma ka yɛrɛ la k'a fɔ ko ni ko bɛ diɲɛ kɔnɔ k'an k'a lajɛ ni hakili ye an k'a lajɛ ni lɔnni ye an ka fɛrɛkɛw fɛrɛkɛ an ka fɛrɛkɛ ninnu basi ni lɔnni ye k'an ka fɛnw ju an ko o de ɲini fɛnw sababu kɔni an ko fɛnw lili de bɔ sani an k'a fɔ k'an bɛ yiri furabulu tigɛ ni yiri furabulu tigɛ kuma bɛɛ yiri bɛ nugu n'i tɛ fɛ yiri min ka bɔ i b'a lili de bɔgɔti cɛmusoniya lili bɛ yɔrɔ min na dɛ an bɛ fɛrɛ kɛ k'o de bɔgɔti lɔnni kaman kɔnɔ kɔni n'o tɛ lɔnni kaman kɔnɔ bi hali n'i bɛ fɛ ka yɔrɔ ɲɛ kuma daminɛ yɔrɔ min n ko mɔgɔ yɛrɛ farilakɛ o de bɛ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen pɔrɔdi lɔnni kaman kɔnɔ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ i den fanba ka kɛ cɛ de ye lɔnni kaman kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen solution bɛ bi dumuni kunda kɔni i kan ka dumuni qualité mun dun n'i bɛ fɛ i den caman ka kɛ cɛ de ye n'i bɛ fɛ i den fanba ka kɛ muso de ye hali dumuni qualité bɛ yen i kan ka dumuni qualité mun matarafa walasa n'i bɛ fɛ ka musomanin caman de sɔrɔ ni maa min ma lɔnni kɛ ni maa min ka lɔnni ma s'a ma i ka lɔnni ma s'a ma de karamɔgɔ lɔnni kama kɔnɔ bi hali cɛ bɛ se ka opérer ka yɛlɛma ka kɛ muso ye lɔnni kama kɔnɔ komi siga foyi kama an tun bɛ dakun min na bi o de ye cɛmusoniya kama ye ko kuma bɛɛ tɛ fɔ don kelen an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan n'aw balimakɛ de don Modibo Hayidara
ko ma kelen danbaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen son kelen hotep